তোমাকে কি শপথ আছে? আমি তোমাকে গুলি করেছি? কি শপথ আছে? আপনারা তো ছিলেন। ভিডিও বন্ধ, আবার ডিলিট করে দেবো কিন্তু আমি বলে দিলাম। বন্ধ কর, তোমরা করবে না কিন্তু। पुइलुरे सानाम को जोहार आसो सानाम को नापाय बेना बना आमबाड़ी लोथाबाड़ी खना आरो मिद धाव आरो मिद भिडियो भाइरल ना जहां दो नेलो कना जे ओनेन कुछ टोला होआ साउते आईसी या तर्क बितर्क जहां दो आईसी लई दाय जे कैमरा बंद पे बाखान दो भिडियो डिलीट तापिया लाहा जहां लका डिलीट ले तापिया आईसी निजे ते मेन दा एनखान घटना चेत हुइल ना ओना भिडियो हइन देखा बना मेनखान घटना चेत ताहे कना ओनाटाय सारामाइन बालाय चबना अब ग्राउंड लेवल खना मेना ताबना सुदीप मुर्मू गंके मेना अब साउते तेहन दो जहां माहित हुइ कना 6 सेप्टेम्बर तेहन आईसी साउ तर्क बितर्क आतु होड़ा मेनखान नोंकाना कथा को चेदा मेन केदा आईसी ओना बन बड़ाया गंके जोहार एकल तेहन जहां लका बन नेल केदा जहां रे वीडियो फुटेज वायरल कना जहां रे नेलो कना जे आईसी सा आपिया तर्क बितर्क जहां दो आईसी ले दा कैमरा बंद पे एनखान एहब खना चेद हुइल ना घटना एहब को तो जहां निया घटना घटालना जहां दो हेलना आईसी साउते आरो बेस बारिया गडिते और उनको पुलिस को हेलना प्रशासन जहां दो ओना रे मिटे डीएसपी दायित्वशील मी डीएसपी तेलना आदो जहां दो ओंडे चला कते मी और सरकार किसको तुमान उनी को कुली दिकान तना जे आम दो उकारनी कना मनते ताई कुली दिकान लेकिन उनी आईसी दाय उनी नेल कदी गे आ उनी लाहार किछु दिन लाहार केस उनी आयो तब होइलना जहां दो उनी ओड़ा रपा काते को आदो लेकिन फिर भी उनी आईसी मिटे चक्रांत से चेक कते माने उनी कुली के दिए जे आम दो कारनी कना आदो लेके दाई मन नोडे कनी नोडे के तन आदो मेताय कना जे आम दो नोडे चे बोराम तन कना जलम ओंडे को चोक चलम चला आदो हेलो बाय जो माने ना कोई बताओ दे और इने भीतर भीतर ते हेलो हां हां ले में हेलो मैंने ओना हुईन काय आदो मिटे उनी ने बताओ दे जे आपे तुम ते मिटे केस हुई कना जा दो ओड़ा रपा व्यक्ति ते उकाय मेताय कना तना जा दो आदो उनी बताय कना जहां ला ओड़ा रपा घटना घटावना आपने पुलिस को तेहला आदो जहां को नेल का जे ने घटना जे कोई रपा कदा मेनते और जहां ले ओना बनार बारे ओड़ा मिटे आर रपा लदा को निदे उन लोग पुलिस साउते ओडे कैमरा को तेहलन निदे ओके लेकिन उन पुलिस नागे बताओ दिया जे आम तदंत में जे उन लोग को तेहलना सा पुलिस ओना को पेपर ते निते भीतर को उनी मेंदा जे वीडियो इन परे आर कोई जन को जावरायना जावरा कते नि रोड दी देता नो आसी तो जहां तो एमनी पूरा तो की मा को कांद्रा आदो जखन वीडियो कराय कांद्रा आदो वीडियो कराय कान काय ने उनकी उना जे दे वीडियो पे करा दे वीडियो डिलीट तपे मिटे ना उनके नील आरो बेस मिटे बया कोडी नोडे एगी जे वीडियो लेदा ओना वीडियो उनी आईसी माने मोबाइल रे कते डिलीट लेदा जे नितो जहां लका आईसी हेज कते आपे सला तर्क बितर्क कनाय नोआ तायम चेट पे बुझोयदा आईसी चेट खातिर नोंकाना लयदा से नोंका तर्क बितर्क कनाय चेदा चेट पे उयरदा नियत मैंने सफा बुझे कना जहां दो आईसी जहां दो उनको जमी माफिया को साथ नि जोड़ित मैंने जहां दो निय लहर आले बेस किछु मास पिटिशन माध्यम ते आईसी हो बडाय काथना जे आले पर कोनो रकम माने नि दुष्कृत्य हमला रा मिटे आकांक्षा तेलना बोतर तेलना आले हो मास पिटिशन माध्यम में ओंडे आईसी थ्रू को चितान एसपी और ओनान वीडियो को डीएम देवी आले निये चिठी मार्फत ले कुल लेदा मास पिटिशन आदो लेकिन एरो निये मास पिटिशन कुल कते रहो लेकिन आले पर जवाई इनेल टू 21 तारीख जे घटना घटान और जहां दो आले जखन उनको दुष्कृत्य को हजु ने लारे आले पुलिस ले फोन आगतनो तो नियते सफा बुझे कना जे आईसी हो नियरे जमी फैसला जड़ित मने जाता ओना साथे तेहन जहां लका नुना भाइरल तायम नोंका मीडिया कोरे फ्लैश ना ओना तायम हो तेहन जहां लका आईसी आपे सा तर्क कनाय बितर्क कनाय ओना लकाते चेत पे मने दारो तेहन हो माने जोर गलाते लई दाय जे कैमरा बंद पे बाखान दो वीडियो डिलीट तापिया एनखान नितो आरो चेत पे मने दापे आपे तालारे आरो चेत अटैक हुई दाड़े से आपे को इदी काते जहां षड़यंत्र चला कना आले तो सफा तेले बुझेउ दा जादो आले तारे मिटे षड़यंत्र चला कना ज्यादा तीन उनी डीएसपी हेल आईसी खुदे ले आए कना जे नुको नुको हड़गी नि को रपा का मेनते उनका मिटे षड़यंत्र उनी चलावदा जादो आले ऊपर मिटे कानून कार्रवाई मिटे हताव परिकल्पना ते बुझे कानते ना जादो नि जमी माफिया मना को उनको माफिया गुंडा बाहिनी जानियते को हेलना उनको बांग साब कते ने हड़गी चितान रे मिटे ये दाबो ने चेष्टा दा आईसी दनिया तो सभा बुझे
एनखान आईसी लैदाय जे आपे को उदुग कातेद गे माने ओड़े जहां हर को मेना पेया आपे को उदुग काते गे लैदाय नुकु को गे ओड़ा को धराव आकदा एनखान आपे गे आपे ओड़ा पे धराव आकदा नोंकना मिटंग ना केस चापावेदाय एकाल ᱟᱫᱚ एकाल ᱜᱚᱝᱠᱮ आयमा ᱡᱟᱦᱟᱸ सारा ᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱱᱞᱳᱜ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱠᱮᱢᱯ ᱨᱮᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱢᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ মানে নিয়ে করে পিয়া ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও মিনিটের আরো পুলিশ বাড়াই চুকাতে রহনো লেকিন আধা ঘন্টা ধরে মিনিটের যে গুলি ফায়ারিং মিনিটের আতঙ্ক হইয়ান লেকিন নিয়ে তো বুঝ যে ñeloᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱠᱞᱤᱭᱟᱨᱞᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱩᱢᱤ ᱢᱟফᱤয়া ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱮᱠᱫᱚম ᱞᱟᱜᱮ মানে জড়িত মেনায় एकाल आयमा सारा अबसला सुदीप गंके जपड़ा ताहे कना मेखन ओका वीडियो वायरल लेना आईसी चेरे लई ताहे चे तर्क बितर्क होइना तो देलान खान ओना वीडियो के बन नेल लगे जहां दो आईसी बुटे बुटी लई दाय जे कैमरा बंद पे बाखान दो वीडियो डिलीट तापिया जहां दो लहा जहां का डिलीट कदाय तेहन नोंका के डिलीट आय धमकी मा कोय तेहना घटना जहां दो 6 सेप्टेम्बर तो देलान खान ओना वीडियो देखा बन জানিয়েছি আমরা বার করব বার করো না আমরাও তো এটা চাচ্ছি আমি বার করতে তো বলতেছি আমি পুলিশকে 3 মারটা ভুলে গেছো দিনগুলো কে বলেছে কোথায় মারলাম ভুলে গেছো কোথায় মারলাম কি পুলিশকে ঢুকতে দিতে না ভুলে গেছো দিনগুলো কথা আছে আপনাদের কাছে বুঝ নাই যে তোমাকে কি সময় আছে আমি তোমাকে গুলি করেছি করেছে তো কি করেছে আপনারা তো ছিলেন কি হ্যাঁ কি বলবো না আপনি ভিডিও বন্ধ আবার ডিলিট করে দেবো কিন্তু আমি বলে দিলাম বন্ধ কর নোংরা করবে না কিন্তু ভিডিও চালু থাকবে ঝামেলা লাগাচ্ছ এখানে এসে কেন ডিলিট করবে না ভিডিও কর ডিলিট করবে চ্যালেঞ্জ করতে তুমি এসে ডিলিট করবে ভিডিও কর সেই দিন ওইরকম গিস্ত লাগিছে আপনি খাওয়াচ্ছেন তোমরা বলতে জোর ধরতে পারছেন না আমাদেরকে ধরাচ্ছেন না কি লোক কথা কেন আইসি সাহেব ভালো করে কথা বলতে জানেন কি কথা বলে জানি তোমার সাথে ভালো করে তুমি এসে আমাকে চ্যালেঞ্জ ঘর লাগলে আমরা ও কথা ভালো বলে আমার নিজে চালাইছি করতে দেবেন না নাকি তুমি চ্যালেঞ্জ করছো কেন কেন ভিডিও করতে দেবেন না আপনারা তুমি চ্যালেঞ্জ করছো কেন আমাকে এসে আর আমরা যাচ্ছি না ভাইটা তুমি চ্যালেঞ্জ করছো কেন আমাকে এসে দাতরম চক্রান্ত কি করলাম চ্যালেঞ্জ করছো আমাকে এসে আপনি অফিসার হয়ে আমাদের গুলি খাওয়াচ্ছেন এখানে আদিবাসীরা গুলি খাওয়াচ্ছেন ফালতু কথা বলবো না একদম কে ভালো তুমি বল সেদিনকে পুলিশ প্রশাসন থাকার পরে আমাদেরকে গুলি লাগছে তোমাদের জন্য আমরা তোমাদের জন্য ভিডিও বন্ধ আমাদের তো মারা যাবে আসছেন আপনারা ভিডিও করো তো ভিডিও করো দেখি আপনারা ভিডিও করেন আর লাইভ ভিডিও কর না লাইভ ভিডিও ছাড় আমাদের খালি ধমকি দিচ্ছে সেই দিনও ধুকি দিল আজকে আপনারা পুলিশ প্রশাসন থাকতে আপনারা নোটিশ দিতে এখানে এই দুপুরে ঝামেলা হলো কিছু করতে পারছেন না আপনারা এটা পকেটে দিচ্ছেন সবাই বেড়াচ্ছেন ঘরে বেড়াচ্ছেন আমাদের কাছে কাছে এটা গরিব মানুষ তো অসময় তো প্রথম থেকে দেখি নাকি এরকমই করে আমাদেরকে ধমকায় আবার আর মাফিয়াগুলো ধমকি ভিডিও করেন মাফিয়াগুলোকে একটা কথা ধরতে পারে না কি করবেন আপনারা তদন্ত করবে আমাদের গুলি খাওয়ালেন সব খাওয়ালেন আপনারা থাকে এখানে অফিসার থাকতে আপনি জোরকে ধরতে পারেননি সেই দিয়ে আমাদের क्यों जा रहा है দিন 4 মাস ধরে 8 মাস ধরে এখানে অফিসার থাকতে ওরা সব জড়াই দিচ্ছে কি কাজ করছে আমাদের আপনাদের অফিসার ইয়েতে কেমনে मीटे उड़ा लो कांते नी ढीर रोड रे ढीर गे लो আমাদের মতো এনজাম লাগান নাকি কতগুলা ঘর আমাদের জ্বালা দিয়েছে গুলি চালাইছে সব লাগান আমরা সব মাফিয়া ভাই আমরা সব মাফিয়া ভাই আমরা তোমরা বলো সব তো ভালো লোক আছে ওদের নিয়ে ধরছেন ওদের নিয়ে করতেছেন আর আমাদেরকে এখানে ধমকি দিচ্ছেন আইন শেখাচ্ছেন আমাদেরকে দেখেন স্যার আমরা যে পুলিশ এতগুলা কাজ কাটলো আপনারা কোথায় ছিলেন আপনার পুলিশ চোপড়া পুলিশ নাই আপনি এটা কথা বলেন না যে চলো মানে চোপড়া বলে সব কাজ কাটছে পারমিশন আছে কাজ কাটার সব সালা তোলাবাজি কাজ করে আর আমাদেরকে এখানে বোকাচোদা বানায় ধমকি দেখালি আপনারা যা করেন আমাদের উপরে ইনজাম পড়ায় সব দিন প্রথম দিন থেকে এইসব এরকম করে প্রথম দিন থেকে আপনার কাজ যদি কাজ করা আছে কাজ করেন আমাদের জন্য ওকে আমি দেখেছি ওকে আমি দেখেছি না ওকে কিছু বলেছি জিজ্ঞেস করো না উনি কি আমি কি বলেছি জিজ্ঞেস করো ওকে কেন বলবেন আমাদের জন্য তুমি বলছো দেখো আপনি আমি কি ওকে চিনি না জানি আপনি যে বললেন যে কি বলেছো ওকে আমি কি তাই বলেছি কি বলেছি ভালো করে না না আপনারা তো সব সময় ভালো বলছেন প্রথমবার থেকে ভালো বলছেন
কি প্রথমে থেকে ভালো বলছি, তোমাকে আমি তোমার কথাই তোমাকে ডাকিনি আমি। কিরে ডাকতে হবে আমাকে? তোমাকে আমি ডেকেছি কিছু না, তোমাকে বলেছি আমি? আমাকে ডেকেছেন না? আমি এখানে আমার বাড়ি। আর তোমাকে আমি বলেছি কিছু? তোমাকে কেন আসছেন তাহলে এখানে আপনারা? আর তুমি তো নিজে মুখ জোর করে কথা বলে যাচ্ছ। কেন জোর করবে না? গুলি খাওয়াইছেন আপনারা থাকতে, পুলিশ প্রশাসন থাকতে গুলি খাওয়াইছেন কেন? সেখানে আছে তো তুমি মুখ জোর আমরা জমা দিইনি, প্রমাণ নাই আমাদের কাছে। ওই দিন কই নিয়েছেন, কোথায় নিয়েছেন? আমাদের লোককে মারে মারে আপনি ঢুকাইছেন। হ্যাঁ? আমাদের লোকের সাথে মারে গুলিতে ঢুকাই দিচ্ছে তিনজনকে। আমার সামনে আমাকে ধমকি দিচ্ছে, ঘুষ খাচ্ছেন এই যে, আর আমাকে ধমকি দিচ্ছে। সব ঘুষ খাতে পেট ভরে গেছে। স্যার ডিপতে করবেন, ভালো করে করবেন। ভালো করে কথা বলেন না সবসময় তুমি হতে হবে, আপনি তো ঘুষ খান, যেগুলো কথা বলার আগে সস্ত হবে। হতে হবে। ইঞ্জান দেওয়ার তো আপনার নাই। তাহলে বাদ- আপনি নিজে ছিলেন এখানটায়, সেদিনকে আপনি নিজে ছিলেন, আমাদেরকে সব মেরে দিন না। সেদিনকে আপনি নিজে ছিলেন। আপনার সামনে ঘর জ্বালে দিয়েছে, আপনারা থাকার পরে আপনার কিছু করেন নাই। মেরেছে, থাকে তো মেরেছে আমাদেরকে। ওই পঞ্চায়েত থাকে তো আমাদের মেরেছে। আমাদেরকে আবার ভিডিওটা ডিলিট করে দেন। চিন্তা করেন আপনারা। আপনারা এই গাড়িতে বসেছেন না, আইসি গাড়িতে অনেক ভালো লাগছে। আমাদেরকে আমাদেরকে আইসি কাছে শোন, বিয়ালের গাছ কাটা হলো অতগুলা, কোথায় ছিলেন আপনারা? চোখ বন্ধ ছিল তখন, তারপর পয়সা দিয়ে চোখ চোখ বন্ধ হয়ে গেছিল। এই আইসিটা একদম এক নম্বর ইয়ে আছে। আমাদেরকে বোকা শিখাতে যাচ্ছে, আইন কেন শেখাচ্ছেন আপনারা? চোরকে ধরেন, আজকে না থেকে বার করে দেবো। কে বলছে আমাদেরকে?